वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा हॉर्टिकल्चर डेफिनेशन तार ब्रांचेस बाबद एवं तार इंपोर्टेंस आउ स्कोप बाबद डिस्कस करवा। तो जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसछन्ति प्लीज सब्सक्राइब करंतु, ता सहित लाइक एवं शेयर करिया को भूलंतु नहीं। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपण मानक अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा हॉर्टिकल्चर रो ब्रांचेस, तार इंपोर्टेंस एवं तार स्कोप बाबद। तो हॉर्टिकल्चर एंड इट्स ब्रांच बाबद आम डिस्कस करवा, ता सहित आम देखा इंपोर्टेंस और स्कोप बाबद। तेणु हॉर्टिकल्चर प्रथम आगे आम डेफिनेशन टा जानिबा जे व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर डीलिंग विथ गार्डन crops, generally fruits, vegetables and ornamental plants। तेणु हॉर्टिकल्चर हूँ गोटे ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर जहाँकि डील करे क्या सहित ना गार्डन क्रॉप्स सहित जनरली फ्रूट्स एवं वेजिटेबल्स एवं ऑर्नामेंटल प्लांट्स जोटा कि आम बगीचा विशेष करके आम वेजिटेबल व्यवहार करते फ्रूट व्यवहार करते प्लस ऑर्नामेंटल माने किसी केवल फूल विशेष करके देखा गले ऑर्नामेंटल वे रे जो व्यवहार करते तो सी ताको आम कौन कहूँ ना हॉर्टिकल्चर बोली कही था। सो इट इज द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट। सो द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम इज हॉर्टिकल्चर जो शब्दटा आसी वर्डटा लैटिन वर्ड दैट डिराइव्ड फ्रॉम हॉटस दैट मीन्स गार्डन एंड कोलेरी दैट मीन्स टू कल्टिवेट। तेणु दुईटा लैटिन शब्द रू आसी जहाँकि गोटे है तुम कलरी गोटे है हॉटस शब्द। सो हॉटस मीन्स गार्डन, कलरी मीन्स जोटा टू कल्टिवेट। सो एज ए garden is a general term. It covers uh, all the forms of garden management, but in ordinary use it refers to intensive commercial production। तो विशेष करके आपको आम यूज करते हो कौन पे ना कमर्शियल प्रोडक्शन विशेष करके हॉर्टिकल्चर को आम व्यवहार करते हो। So according to American horticulturist Liberty of Hyde Valley, तांको मतरे हॉर्टिकल्चर एक्चुअली डेफिनेशन जदि हम देखिबा जे हॉर्टिकल्चर इज द growing of flowers, fruits and vegetables and of plants for ornament and fancy। तो आम जो बाड़ी बगीचारे किसी फूल बा किसी गछ लगे ताको डिफरेंट टाइप आम सोई करने लगे था। प्लस ता सहित हॉर्टिकल्चर माने तांको मतरे जो अकॉर्डिंग टू वैल्यू मतरे जी ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स फ्रूट फूल एवं फल एवं किसी भेजिटेबल्स ग्रो करवाटा को आम कौन कही तो फॉर कौन पे ना ऑर्नामेंट एवं फैंसी विभिन्न प्रकार आम डिजाइन करने हो गोटे भल सोई आसवा सोई कंडीशन क्रिएट करने आम कौन कर ना विशेष करके ये हॉर्टिकल्चर करता। So it can be defined as the cultivation, processing and sale of fruits, nuts, vegetables and ornamental plants as well as many additional services। जदि हम देखिबा आउ कोन करे ना केवल जे आम चाष कर नुह जो फ्रूट बाहर कि फ्लावर बाहर तार प्रोसेसिंग अच्छी तार को वे रे कल्टिवेट करवा केमी मैनेज करवा रोग पोक इत्यादि लगे केमी मैनेज करवा। तो ये सब सारा कथा सहित रिलेटेड होगी जोटा कि देला कल्टिवेशन, प्रोसेसिंग एंड सेल ऑफ फ्रूट्स, nuts, vegetables and ornamental plants as well as many additional services। So it also includes plant conservation, that is आउ कौन करे ना जेतु एज ए प्लांट एज ए आमर cultivated plants। तेणु इट ऑल्सो लीड्स टू इनडायरेक्टली मे बी हम देखा प्लांट कंजर्वेशन आम कर जोड़ा मानकर जो प्लांट गुड़ाक केवल मानकर आम ऑर्नामेंटल प्लांट भाव व्यवहार कर जोड़ा आम केवल लिफी ऑर्नामेंट भाव में यूज कर। तेणु सी प्रकार कंडीशन जो प्लांट गुड़ाक लोक मान द्वारा आदृत हो आम जो आम गार्डन यूटिलाइज करवा तो ग्रेजुअली आम कंजर्व कर।
So it includes plant conservation, landscape restoration, soil management, landscape and garden design, construction and maintenance, and arboriculture. So arboriculture means cultivation, management, and study of individual trees, shrubs, woody plants, etc. So this is the arboriculture. ତେଣୁ ଯେ ହର୍ଟିକଲଚର କହିଦେଲେ ଯେ ଡେଫିନେସନଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆମେ କୌଣସି ଭେଜିଟେବୁଲ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁକୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ହର୍ଟିକଲଚର କହୁଥିଲେ। ବରଂ ହର୍ଟିକଲଚର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ different ecological importances as well as economical importances ରହୁଛି। So, horticulture does not include large scale crop production and animal husbandry. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, that is horticulture does not include large scale crop production or animal husbandry. Then next ଆମେ ଆସିବା, what are the branches of horticulture? So branches of horticulture ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, there are mainly or basically we divided into the four branches. One is the, that is pomology, and second one is the olericulture, third one is the floriculture and landscape horticulture, and fourth one is the post harvest technology and preservation. So what प्रथम देखिबा आस प्रथम branches बाबदरे what is pomology. So pomology, that means pomo means fruit, फ्रुट बाबदରେ पढ़िबा पाठक फ्रुट एवं विशेष करिक नट क्रॉप्स जोड़ाक तो सी तारी उपरे जेतबेले ये ब्रांचेस हॉर्टिकल्चर ब्रांचेस टा डील करे, दैट इज कॉल्ड पोमोलॉजी. So it deals with fruit and nut crops, that is example mango, banana, apple, orange, grapes, etc. So these are example, or these are categorized into the pomology as a branches, because pomology is mainly basically related with the fruits. Then olericulture. Olericulture is the branch which deals with the study of vegetables. Olericulture is the branch deals with the study of vegetables like tomato, brinjal, potato, lettuce, peas, carrots. These are the examples, that is the olericulture. Then third one is the, that is floriculture and landscape horticulture. So floriculture, that is deals with the production of a flower as well as ornamental plants. So generally विशेष करके हम देखा कट फ्लावर्स, स्पॉट प्लांट्स एंड ग्रीनरी, जो प्लांट गुड़ाक आम केवल मनकर हेज प्लांट से फुल जदि फुटे कि विशेष करके आम बाड़ कड़े लगे था जोटा कि आमर साइज विशेष करके एमती बहुत प्रकार प्लांट अच्छी जोटा कि केवल लिफी कंडीशन बा ग्रीनरी कंडीशन आम यूज करता घास जो आम लॉन तैयारी कर, दिस आर आल्सो included in the floriculture. So landscape horticulture is is a broad category that includes plant for the landscape, including lawn, turf, but particularly nursery. जदि हम देखिबा, that is crops such as shrubs, trees, vines. These are vines, विशेष करिके लता जातीय shrubs एवं trees. These are the crops where that is included in landscape horticulture. Then next another branches जदि हम देखिबा, जदियो it is not included any type of cultivation, but it is also considered as a branch, because after producing the such type of maybe pomology ହେଇ पारे, maybe floriculture ହେଇ पारे, or maybe olericulture ହେଇ पारे, ताको आमे केमिति पोस्ट हार्वेस्ट करबा, त माने जो प्लांट रो जो प्रोडक्ट आसुची ताको आमे केमिति हार्वेस्ट करबा, प्लस तसे ताको आमे केमिति प्रिजर्व करके रखिबा, दैट इज आल्सो ये ब्रांच, that is post harvest technology and preservation. So study of post harvest handling, marketing and processing of horticulture crops is covered under this branch. तेणु ये जो कंडीशन हम देखले, that is study of post harvest handling, and marketing and processing of horticultural crop is covered under these branches. जो विभिन्न जितने फ्रूट बाहला कि वेजिटेबल्स बाहला कि फ्लावर्स बाहला,
ତାକୁ ଆମେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନେବା ଦରକାର, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଆକାରରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବା। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ସୋ post harvest management of fruits, vegetables, flowers with their storage, marketing and preservation is studied under these branches. ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା post harvest management of fruits, vegetable, flower, ଏଥିରେ କ'ଣ ଯାଇଥାଏ ନା ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ କେମିତି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରାଯାଏ, ଇଟ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। So it is also includes preparation of jam, jelly, ketchup, etc. So ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନଙ୍କର ଟମାଟୋଟା ତୋଳା ହେଇକି କିଛି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ସବୁ ଟମାଟୋ ତ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ବୋଲି କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ତାକୁ କିଛିଟା କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା କେଚପ୍ ଆକାରରେ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସସ୍ ଆକାରରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମ୍ବ ଯେତେ ବାହାରିଲା ବିକ୍ରି ହେଲା, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଆମ୍ବ ତମର ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଚାର ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଇଏ ଗଲା ଆମେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବାବଦରେ ଦେଖିଲେ ହର୍ଟିକଲଚର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ବାବଦରେ, ଯେ ହର୍ଟିକଲଚର କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସରେ ବା ହେଡ଼ିଙ୍ଗସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଆସିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଏଟ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ତ ସେଥିରେ କେତେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ସେସବୁ ଆମେ ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷିଥାଉ। ତେଣୁ ଇ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ ବା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ, ତ ସେଇଟା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫର୍ମରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଥିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁଟା ହାଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ସ୍କାର୍ସିଟି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ପ୍ରାୟତଃ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଫୁଡ୍ ଯଦିଓ ହ୍ୟୁଜ୍ ଲେଭେଲରେ, ବଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ नो ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଡାଏଟ୍ ଫର୍ମ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ହର୍ଟିକଲଚର ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ୟୋର ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଦରକାର କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇନ୍ ଆୱାର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ପଏଜନ୍। ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଦେର୍ ଇଜ୍ ପଏଜନ୍, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପଏଜନ୍, ୱି ଡେଲି ଇଟ୍ ଇଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଡେଲି ତାକୁ ସେ ବିଷକୁ ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ବିଷ ଆକାରରେ ନେଉଛୁ। ଶୁଣୁ, ମେନି ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ କ୍ରପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ୟୋର ମିଲ୍ସ and diets. So human body requires vitamins, mineral, protein, energy for its health. All these are supplied by horticultural crops. Obviously, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫର୍ମରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ବା ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫର୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା, ତ ଇଟ୍ ମେ ବି ସମ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆର୍ available to us. So fruit and vegetables are the main source of vitamins, minerals, carbohydrate, fat, protein, etc. So fruits and vegetables are necessary for the maintenance of human health. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଯଦି ଦୂରେଇକି ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବୁ, ତ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆମେ ମିନେରାଲ, ଭିଟାମିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏସବୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍। ତେଣୁ through this video I request to all avoid all time as a fast food, because it is harmful to you. It does not gives you protein, does not gives you vitamins, does not gives you minerals. So you prefer all time fruits, vegetables like this. Then next ଆମେ importance ବାବଦରେ ଆସିବା, that is aesthetic value and religious importances. So aesthetic value, that means as we know that ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ aesthetic value and religious importances ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ଯେଉଁ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନା ଘର, ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଗାର୍ଡେନଟେ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ
जो भाव प्रवणता बा बेले बेले आम पिकनिक कले बण जंगल इत्यादि देखिकी जाऊँ कहीं ना से जगह को गले तुमको गोटे रिफ्रेश लगे दैट इज ऑल्सो aesthetic value and there are also some religious importance मध्ये रही तेणु aesthetic value and religious importance is the unique factor distinguish horticulture from agriculture. एग्रीकल्चर माने इज अलग पार्ट बोलिक आम धरवा बट हॉर्टिकल्चर टा हूँ गोटे प्रकार एरिया आम क्रिएट करवा जो एरिया रे बसिले टी माने कौन आमको शांति लगुथ जमीक आम देखा जी आम मनकर गोटे जगह आम कदली गछ लगेचु कि गोटे गार्डन क्रिएट करछु तो से केस रे जतले आम जाई से जगह से जगह जाइए बसुचु आमको टे माने कौन इंटरनल पीस आमको मिलता है आमको शांति टी मिले बहुत भल लगे भी तेणु ये है तुम आस्थेटिक भैल्यू बाबद से आमर जो ओडिया देखा अक्षय महांती गीत गाइले ये बनलता पहाड़ आहारे दिशे केड़े सुंदर तेणु ये गीत सी सेमती गाई ना गोटे माने सेतिकी से फील कर जो कि जो भाव प्रवणता आसी तेणु से सी कौन कले ना से गीतटा गाई पारे बा सी फिलिंग्स गोटे गोटे सबुत भाव प्रवणता दरकार सब सब जहाँपाई जमी भाव प्रवणता दरकार तो से प्रकार कंडीशन आसी पारला सेमती आम जो देखा आमर विशेष करके पूजा पर्व माने पूजा रे आंब पत्र लगी थाए कदली पत्र लगे तुलसी पत्र लगे so these are also the religious importances so mango leaves banana leaves are used for religious functions so tulsi plantation is said to bring prosperity long time peace that is for Hindu religion ତେଣୁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରିଥାଉ ଯୋଉଟାକି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜନର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଜ୍ ଏ ଆମର ଦେବୀ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ so similarly plantation of flowering and ornamental plants increase the beauty of nature also ଯଦି ଯାହା ବି कंडीशन ଆମେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଘରେ ଘରେ ଆଣିକି କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଲଗାଉଛୁ तो कौन पाई लगाउछु फूल तो पाई आम लगाउछु सत किंतु गोटे सामने गछटे रहा आमको टे भल लगुच तेणु फ्लावर हो फ्लावरिंग प्लांट हो कि अर्नामेंटाल प्लांट भाव हो तेणु गोटे लगेले मैंने आम गोटे माने कौन गोटे जमी गोटे इटरनाल पीस आमको गोटे मिलूँ तो ये तो गला आस्थेटिक भैल्यू बाबद कथा गला देन नेक्स्ट देखा आस मेडिसिन भाव ये हॉर्टिकल्चर कि भाव में इंपोर्टेंस रही तो as we know as a plant root stem leaf are used as a ayurvedic medicine भावरे for different disease ପାଇଁ ଆମେ use କରିଥାଉ ତେଣୁ stem leaves flower roots fruits and seeds are used to make drugs for treatment of different diseases they are also used as insecticide निम्ब पत्र को ଆମେ ତାର ଯଦି ରସଟା ବାହାର କରିକି प्लांट स्प्रे करवा इट एक्ट एज इंसेक्टिसाइड भाव में काम कर सो रोज वाटर इज यूज टू क्योर आई डिजीज आम जो गोलाप पानी जो आम यूज करगे जो रोज वाटर विशेष करके आमर आखि डिजीज को क्योर करने विशेष करके यूज करपर आम जो पपाया रही जो गोटे अठाटा जो बाहर थे गोटे एंजाइम थाए जोटा कि पापिन एंजाइम पापिन एंजाइम इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप्ड कारिका पपाया पपाया प्लांट बा अमृतभंडार रु आम पाई तो सेमती सिट्रस फ्रूट इज यूज टू गेट विटामिन सी सिट्रस फ्रूट रु आम कौन करचे विटामिन सी भाव में पाचे सो बार्क ऑफ अर्जुना ट्री इज यूज्ड फॉर कफ पित्त जोटा कि एसिडिटी बोलिक आम कहूँ तेणु आमर जो एसिडिटी कंडीशन आगु क्रिएट होता लोक कौन करते ना अर्जुन रो छालीटा को बकलटा को उठे आणिकी पानी रे पके दौले सी गोटे राति कि दी राति रहा सी गोटे पानीटा पूरा नाली पूरा हो जाए और से पानी को पीदेले एसिडिटी पूरा कमी जाए तेणु से समय तेणु बर्तमान धीरे धीरे लोके माने कौन
ମାନେ ସଡନ୍ ଯେ ମାନେ କିଛିଟା ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମାନେ କିଛି ଜାଗାରେ ପସିବଲ୍ ହେଉଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ହେଉନାହିଁ। ବଟ୍ ନେଚର୍ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ନିମ୍ ୱାଟର୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ନିମ୍ ୱାଟର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ, ବା ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ମଧ୍ୟ। ସେମିତି ପମଗ୍ରାନେଟ୍ ସିଡ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ଅପସେଟ୍। ଯଦି ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବା ଷ୍ଟମାକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଅପସେଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ପମଗ୍ରାନେଟ୍ ସିଡ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ହର୍ଟିକଲଚର, ମନେକର ଜଣେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ କ୍ରପ୍ ସବୁ ରହିବ ବା ଫ୍ଲାୱାର ଜଣେ ଚାଷ କରିବ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ତ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଯଦି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ କରୁଛି, 10, 15, 20 ତାର ସ୍କେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। So employment is also generated by cultivating horticultural plants, so they are preserved and exporter. ତେଣୁ fruits, vegetables and their products like jams, jelly, pickles etc. are prepared and sold in the local market. ତେଣୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହଉ, ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହଉ, ଯାହା ବି ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ଜେଲି, ପିକିଲ୍ସ, ଆଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ତିଆରି କରିକି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ଏବଂ ଦରକାର ହେଲେ ବି ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ବାହାରୁଥିବ ବା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିରେ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା, ତାହେଲେ ଫରେନ୍କୁ ବି ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସୋ ମେନି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଆର୍ନ ମନି ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରିକି ମନେକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଟମାଟୋ ଚାଷଟେ ହେଉଛି, ସେ ତ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମନେକର ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସିଲା, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ସସ୍ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଲା, ସେଥିରେ ଲୋକ, ସେଇ ଏରିଆର ଲୋକ କିଛି ଏନଗେଜ୍ ହେଇପାରିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତାର କ'ଣ ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏଜ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି। ଦ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ may be kept in a living condition by plant avenue tree. So many wasteland can be used to grow large xerophytic and semi-xerophytic trees. So they keep the environment cool. They also reduce the CO2 content of the environment. Obviously ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ରହିବ, ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ କମି କମି ଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁଜ୍ ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କିଛିଟା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବା ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସେ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ସେଇ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ତ ପାଣି କମ୍ ଥାଏ ନା, ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ଜେରୋଫାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ସେମି ଜେରୋଫାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫୁଲି ଆଡାପ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ, ତ ସେ ଏରିଆ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରିନେରୀ ଏରିଆ ଭାବରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ। So then economic value କ'ଣ ରହିଛି ନା increase the production of large horticultural trees have a longer life and their production increases with advancement is in as provided a proper care is taken। ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି horticultural trees ବା crops have a larger life and their production increases with advancement provided a proper care is taken. So similarly, vegetables can also be grown 3 to 4 times in a year, which products all times more. ତେଣୁ ये जो ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆମେ କରୁଛୁ ବା ଯେଉଁଟାକି ଡିଫର କରି ହର୍ଟିକଲଚରାଲ କ୍ରପ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମେ 3 to 4 times ସେଥିରୁ ଆମେ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରପ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଗ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ ସେମ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ହର୍ଟିକଲଚର କଣ୍ଡିସନ, ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ମନେକର ଧାନଟେ ଲଗେଇଲୁ କି ଗହମଟେ ଲଗେଇଲୁ, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ହର୍ଟିକଲଚର କଣ୍ଡିସନଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟମାଟୋଟେ ଲଗାଉଛେ, ସେଇ ଜାଗାରେ କୋବିଟେ ଲଗାଉଛେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଳୁଟେ ଲଗାଉଛେ, ସାରୁଟେ ଲଗାଉଛେ, ଯାହା ବି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 10ଟା ଟ୍ରି ବି ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଇ ପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ये केसेस ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆମେ କିଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ପ୍ରୋସେସରେ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ବାବଦରେ ଗଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚର।
हॉर्टिकल्चर स्कोप कौन रही। प्रथम कथा जदि आम देखा इनसेंटिव फॉर द फार्मर्स भल इनकम होगा एनकरेज क्रिएट होची जड़े चाषी चाषी चाष करी किसी जिनस बिक्री करे तार एनकरेज माने ता भितर जो एनकरेज आसे ता भितर सी आउ किछि अधिका चाष करिवार ता भितर जो पोटेंशियलिटी क्रिएट होता है। तो द बिगेस्ट इनसेंटिव फॉर द फार्मर्स इज मनी जदि हम देखा गोटे जिनस जो भल भाव प्रोड्यूस हम और मार्केट रे भल रेट रे बिक्री हम तो ऑब्वियसली चाषीर मन टी खुशी हम एवं तत्सहित सी दी पैसा पाइला ता घर भी सी चल पार फर्दर से आग को सी चाष करने आहरी माने कौन हो पार अधिक मन बड़े पार। So cultivation of horticultural crops provided more returns in terms per unit area production। आउ कौन नॉर्मल एग्रीकल्चर ठार जदि आम देखा जी ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स री अल्प खर्च रे बहुत सारा माने रिटर्न्स से पाई परिबो। सो एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड मोर वैल्यू टू द फार्मर्स एज कंपेयर्ड टू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। तेणु हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कंडीशन जदि आम देखा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स सहित जे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जितक माने माने इल्डिंग पाइबा हेले आमको जिते खर्च करिया पड़े हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स से खर्च करिया पड़े नहीं बाकी हेतु आम अल्प खर्च रे बहुत सारा रिटर्न्स आम पाई परिबा। देन नेक्स्ट स्कोप होची अडेप्टिबिलिटी। सो इंडिया इज ए बेस्ट वुड दैट इज पुट इन ए स्पेसिफाइड प्लेस with a great variety of climatic and adaptive conditions। जदि आम देखा आम जो प्लेसटा रही माने ये प्लेस रे एमिति एक माने जगह रही जो जगह किसी भी माने पॉसिबल हो पड़ुछि जोटा कि आम इजिली आम कौन कर पार्छु ना substances जो प्लांट को हमें प्रोड्यूस कर पार्छु। सो देयर इज ए गुड स्कोप फॉर कल्टिवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स in a different climatic region and in a different soil condition। So this is the adaptability। तेणु से अनुसार प्लांट जो प्लांट को हमें इजिली ना किसी जदियो है ना से जगह किंतु से किसी दिन पर हम देखो कौन करूँ ना इजिली से प्लांट को हमें से जगह अडाप्ट कर पार्छु। तेणु दिस इज ए स्पेसिफाइड प्लेस ऑफ इंडिया दैट इज आम इंडिया जो अवस्थान जब आम देखा जे माने भल जगह एमती जगार अच्छी जहाँकि प्राय प्लांट सब ये जगह इजिली अडाप्ट हो जाए पारे। द नेक्स्ट स्कोप देखा दैट इज नेसेसिटी बाबद रे। So after having achieved self-sufficiency in food nutritional security for the people of a country has become the point of consideration। तेणु जो आम नेसेसिटी रोचे आम निजे पूरण करने सहित अन्य मानकर न्यूट्रिशनल वैल्यू को आम फुलफिल कर। सो मोर ओवर इंडियंस आर बेसिकली वेजिटेरियंस and to meet their nutritional requirements in terms of vitamins and minerals, so horticultural crops are to be grown in sufficient quantities to provide a minimum of 85 gram of fruits and 200 gram of vegetables per head per day with a population about 120 crores। 120 कोटी लोकन को जी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करवा एते कम कथा नुह। तेणु समस्ते जदि आम ट्राए करवा समस्ते जदि आम किसी निज बाड़ी बगीचारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स थ्रू रे आम कौन कर ना प्रोड्यूस कर जदि गोटे ये गोटे स्टाटिस्टिक्स देछि जे पाखापाखि डेली गोटे लोक 85 ग्राम रो फ्रुट्स रिक्वायर करते हैं पाखापाखि 200 ग्राम रो वेजिटेबल रिक्वायर करते हैं। एज ए इंडियन जेहेतु आम जब देखा आमर पूर्व समय चली आसी आमर सोमवार टे किए सोमवार कर किए मंगलवार कर किए गुरुवार कर किए शुक्रवार कर किए शनिवार कर किए रविवार कर देखा सप्ताह आम डेली रुटीन भितर प्राय 3 ରୁ 4 दिन बोधे आम निरामिषासी माने माने कौन वेजिटेरियन कंडीशन रही था वेजिटेरियन फूड रही था जोटा कि किसी जदियो आउ किसी लोक अच्छा जो मैंने पूरा माने कौन निरामिषासी पूरा वेजिटेरियन से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू निहाती भाव में दरकार। तेणु गोटे एज ए एवरेज फॉर्म जब देखा गोटे पर्सन दरकार पाखापाखि 85 ग्राम
ର ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦରକାର ଏବଂ 200 ଗ୍ରାମର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପର୍ ହେଡ୍। ତେଣୁ 120 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଯୋଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ continuing increase in demand for horticultural produce provides a high scope for the growth of this industry. So good land is under pressure for staple food industry, housing, roads and infrastructure due to population explosion, and only wastelands had to be efficiently utilized. ତେଣୁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ହଉଥିଲା ଚାଷ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ସବୁ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଆଉ ଚାଷ କଲେନି। ଲୋକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘର ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମର ଆଉ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ତ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରିବନି, ଘର ହେଇଗଲା, ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଚାଷ କରିବ ତମେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ୱେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକାରରେ ରହୁଛି, ତ ସେସବୁ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇପାରିବା। ସୋ ଦିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ can be best utilized to cultivate horticultural crops like fruit, plant and medicinal plants. So at the present our share in international trade of horticultural commodity is less than 1% of our total trade. That is, moreover, these commodities, that is spices, coffees, tea, fetches 10 to 20 times more foreign exchange per unit weight than the cereals. ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇ ଭାରତରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପାଇସେସ୍, କଫି, ଟି, ତ ଏସବୁ ଏଜ୍ ଏ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ କ୍ରପ୍ସ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଫରେନକୁ export करेथाउ। So therefore, taking advantages of globalization of trade, our country should grow more horticultural crops. ତେଣୁ जो फ्रूट रो बेसी चाहिदा रोची बा विशेष करिक आम इंडियन फूड उपर फॉरेन रे विशेष करिक चाहिदा रही। तेणु से अनुसार जदि आम देखा ग्लोबलाइजेशन जगतीकरण करने आम चेष्टा करवा जे सबू फ्रुट्स जो फ्रुट्सटा माने आम देश यूटिलाइज हो जमी मैंगो कथा जब आम धरवा तो फॉरेन कंट्री रे भल भाव में तार चाहिदा रोची। तेणु ये है तुम जे स्कोप। देन नेक्स्ट एक्सपोर्ट वैल्यू बाबद कौन सब रही स्कोप among fresh fruits, mangoes and grapes, in vegetables, onion, potatoes, among flowers, rose, among spices, that is crops, black pepper, cardamom, ginger, turmeric, chilies, cashew nut, tea, coffee, coconut, areca nut, etc. constitute the bulk of the export basket. ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ବା ଫରେନ୍ ମନି ଆମେ କିଛିଟା ପାଇପାରିଥାଉ। ସୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ମେଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟର ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମର ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ରହିଛି, ତ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇସବୁ ଏରିଆରୁ ଫରେନ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ବେଶୀ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହର୍ଟିକଲଚରାଲ କ୍ରପ୍ସ ସବୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟେଡ଼ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ at last, at conclusion, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା the horticultural plants are most essential to fight malnutrition। ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଦେଖାହେଉଛି, ଅପପୁଷ୍ଟି ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଇଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ହର୍ଟିକଲଚରାଲ କ୍ରପ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବା। So they have a wide scope in employment in the field of environmental issue. So horticultural plants have a great role. They not only purify air but also keep the environment cool and provide food for the human beings। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା, ଆମର ସି ଏବିଲିଟି ରହିଛି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କିଛି ହେଲେ ନହେଲେ ପଟ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ
ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁଛି ସେ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ୍ କରାଇପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ଯେଉଁ କିଛି ଖାମିଆ ରହୁଛି ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ଯେଉଁ କିଛି ଅଭାବ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ସୋ thank you for watching. Please subscribe, like and share.